Depuis avril 2018, l'ONG ERB met en exécution le projet Nyubahiriza, Respecte-moi en français, dans les communes d'Omabayi, Mugina et Rugombo de la province de Cibitoke. Dans ces 3 communes, le projet couvre 15 collines, soit 5 collines par commune. L'ONG internationale Oxfam Novib est le partenaire direct dans la mise en œuvre du projet Nyubahiriza dans le cadre du consortium composé d'Oxfam, CARE et Impunity Watch. Le projet visait à atteindre 6 principaux changements, à savoir Ces changements sont en cours de réalisation dans les communautés d'intervention du projet grâce à la mise en œuvre des principales activités suivantes. Mise en place et renforcement des capacités de 15 clubs de paix et 75 membres sur les 15 collines. Organisation des formations, des sensibilisations sur différentes thématiques, notamment les droits et devoirs relatifs à la paix et sécurité. Résolution des conflits Do No Harm, violence basée sur le genre à travers l'approche Watangamucho. Facilitation dans l'élaboration et révision régulière des plans de paix et de sécurité pour les 15 collines bénéficiaires du projet. Appui aux clubs de paix et aux autorités collinaires dans l'exécution de plans de paix et de sécurité. Facilitation dans la mise en œuvre de la plateforme communale et provinciale sur la paix et la sécurité. Mise en place et formation de 50 groupes USLA composés des jeunes et femmes essentiellement pour assurer leur autonomisation économique. Les bénéficiaires directs du projet témoignent sur les effets positifs et les changements. Jewe nitwa Nishimagizwe Regine, nkaba ndi ku mutumba wa Moyange, akaba ari jewe ndongoye umugambi Nyubahiriza hano kuri uno mutumba nyene wa Moyange. No kuvuga ni muri commune Mugina, zone Rugajo, ama intara ni Cibitoke. Umugambi Nyubahiriza warashitse kuri uno mutumba wa Moyange. Baraduhaye inyigisho, baratwigisha umugambi Nyubahiriza icarico n'ibikorwa byawo. Tumaze kuronka izo nyigisho rero, baratwigishije ibijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano, kubungabunga amahoro n'umutekano, ibijanye no gutatura amatati bidaciye mu nguvu. Baratwigisha umutekano icarico, baratwigisha aho umuntu abaye, ukuntu amahoro agomba gutsimbatara tudaciye hirya no hino. Baratwigisha ukuntu umugambi wo gutsimbataza amahoro n'umutekano ugomba gutsimbatara aho umwe wese aherereye. Hampande y'ivyo rero baciye batubaza intambamyi tubona, ingorane tubona zishobora gutuma umutekano uhungabana umwe wese ku mutumba haherereye. Twebwe twarashoboye kwerekana intambamyi dufise ku mutumba zikunda gutuma umutekano uhungabana kuri uwo mutumba nyene. Twarabonye kwagirizanya uburozi, twarabonye ubusuma, twarabonye intambamyi zo guharika, twarabonye intambamyi zo kubaka bidaciye mu mategeko, twarabonye intambamyi zo kutamenya amategeko, eka n'ibindi. Hanyuma tumaze kubona izo ntambamyi, twaciye twiga ukuntu izo ntambamyi twozikura mu nzira dufadikanije n'abajejwe intwaro. Turabona neza yuko ubu biriko biragenda neza. Dufatiye kuri izo ntambamyi zose twabonye, turabona ko hariho urugero rushimishije biriko biragabanuka ku mutumba wacu wa Moyange. Les cadres de discussion ont été organisés par le projet à l'endroit des autorités provinciales, communales, judiciaires et policières sur les thématiques de paix et de sécurité.
Ils ont témoigné l'importance de ce projet Nyubahiriza et les engagements à renforcer la paix et la sécurité en collaboration avec les structures locales. umugambi wo gushikira cyane gose kuko udufasha by'ukuri ku mitumba kuri iyo mitumba kurira ku makomine 3 mitumba ishika 15 tubonye neza ko umugambi ari umugambi uzofasha by'ukuri kunyanisha bene igihugu gushikeye amahoro n'umutekano nk'abaseruka intwaro n'umugambi udufasha cyane kuko udufasha by'ukuri kubungabunga amahoro n'umutekano mu bene igihugu tujejwe kwa OPP and Wimana Wilfred nkaba ndongo igipolisi muri komine ya Rugombo twasanze izo nyigisho ari ngirakamaro na cyane cyane kubijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano iyo turonse nka twebwe ku ruhande rw'iwacu igipolisi abantu badufasha mu gutsimbataza amahoro n'umutekano biradufasha cyane gose na cyane cyane ko muzi yuko igipolisi kidashobora kugera ku rugo rw'umuntu mu gucungera umutekano w'umuntu. Icyo rero tugiye gukora ni ugukorana n'uyu mugambi nk'abo batoye ku mitumba donc mu kugwizana cyane cyane kuvugana kuko hariya bari koko hari ibyo bashobora kubona bimwe bagahanura ariko hari n'ibindi kumbura usanga badashobora bonyene gutorera umuti. Les membres des clubs de paix et les autorités locales ont un travail de commun accord dans les résolutions des conflits déjà identifiés et classés en termes des priorités lors des assemblées collinaires pour élaborer les plans de paix et de sécurité des collines. Ces derniers témoignent comment ils s'approprient des formations et sensibilisations en matière de résolution des conflits. Akazina nitwa Ntakirutimana Devote nkaba mba mu ntara ya Cibitoki komine Mabayi umutumba ikabere jewe rero nkaba ndumwe mu batowe ku mutumba wa Kabere mu mwishira hamwe ERB mugambi Nyubahiriza nkabanyobora komite y'umugwi w'amahoro ku mutumba wa Kabere muri komine Mabayi. Muri make rero uwo mugambi Nyubahiriza utarashika no kuri nitwari tumerewe neza hari ibintu by'imvuru rujya no hino mwumvikano muke mu kibano matati mu ngo byari ari ibintu bimaze kuba byinshi cyane bimaze kuremerana abantu bamwe ntibaryama hari abarara bumva induru zivugejya no hino ugasanga ni ngorane mugabo tumaze uwo mugambi umaze gushika kuko akenshi kwa gutatura amatati mu kibano rujya no hino turi tugware tumwe twatuma umutekano uhungabana umugabo umaze kubashika rero ubu hari ikintu kirekeye tumaze kunguka twagiye twumviriza amatati tukigisha ingene amatati yohera ko amatati akwega iki akwega intambara akwega byinshi umutekano muke umaze kuba twana kwashobora kuba n'ikintu c'intambara turigisha rero abanyego twakora tukabigisha icyo twasije mu mugambi ubu amahoro ni sawa tumaze kugira abo bita abatanga muco turafise abo bita abatanga muco ku mutumbi wacu tugiye turigisha igikorwa cyo gutatura amatati dushobora gusanga hariho nk'ahantu hari ingorane abo twatuba batanga muco bakaza kudufasha batanga umuco muri bya bindi byabaye batanga umuco kuko twe turi mu ngorane ziremereye cyane twe turabatanga muco nawe twahanyura abandi bagenzi bacu kugira ngo bahinduke kwa kundi bari bameze muri ya minsi yara Nyubahiriza itaratangura bahinduke nabo kuko natwe duhinduke gutya umugambi Nyubahiriza utaraze twari tumeze uko mugabo maze kwashika ubu twarahindutse ubu tubona ari amahoro ico kintu cyane baracishimira cyane kandi ko turacishimira natwe dukorana nabo. Nitwa Nemeyimana Alexis usanzwe naratowe kurongora abandi ni mu president muri umugwi w'amahoro gutsimbataza amahoro n'umutekano ku mutumba wacu wa Nyarusibeyi. Umugambi Nyubahiriza umaze gushanga wacu mu Nyarusibeyi hari ibikorwa bitatu nyamukuru
ko barakora ubwa mbere no gutsimbataza amahoro n'umutekano dufashanije abajejwe intwaro n'abene gihugu. Ica kabiri ni ugwaruka gufata mu mugongo ugwaruka n'abakenyezi ugwaruka ruvabana n'inzira y'ingimba ahubwo nyabona kwijukira ibikorwa by'iterambere kugira ngo ushobore kwiteza imbere. Yaba mu ntwaro baravyishimira cyane natwe bw'abanyagihugu turavyishimira cyane. Kuva no muri commune baramaze kubona ibikorwa bitera imbere neza cyane ku mutumba kubera uyu mugwi ufashanya n'intwaro mu gutatura amatati muri byo kwa byo guteza imbere aho n'umutekano ku mutumba wacu wa Nyarusebeye. Après la formation sur la poche à Batanga Mucho dans la prévention et lutte contre les violences basées sur le genre, les bénéficiaires témoignent les changements dans leur ménage. Je nitwa Ntezimana Jean Marie Vianney. Ibi noba naramugiriye icambere ngo namukubise ikindi naco naho tutumvikana mu majambo ivyo nashaka kwangirira ntabigire nace ngira nti nanje nifatiye inzira iyi nimba hari agatoke gakomeye mu rugo ngashima kutanda kajazinyi ahandi naho kubyagagura nawe gutukana kugira gute no kutasura kumufasha mu mirima nibaza ngo angiriye nabi kumbure ni kutamenya ko ariko arankora neza nagiye gutahura neza ko ari kutamenya ko iwanje aho yubahiriza iziye ejo bundi cyambere nahakuye ikigwa cyo kubahiriza umufasha wanje twubaka Imana ntaye nkuko yabivuze uwo menga niwo mugambi twari twarindire nyigisho twashoboye kuronka muri nyubahiriza zaje zirimo umuti kuko ubu nagahembwe ubu nta ngorane hari kuko niyo ndamubajije ikintu ubona kinkankamira nawe ndumva naho namazi ikintu ntiyashobora kunyishura. Ubu mu murima turajana yaraza kumfasha mu murima gukora kuko mwabibonye ko twari turafashanya kwamurikaho ibi turabifashanya ntahari ubu nimba nanikiye ndamubwira ati uraba hafi wowe nzi ko yiriwe hagufi gusumbya jewe babikirere gihindutse imvura igwishobora kuza kwanura yumva yonde nzi ko ari hafi nta mutima usimba naho imvura yogwa mba nzi ko ibintu ashaka kuvyanura. Les effets multiplicateurs de changement touchent d'autres ménages grâce au travail des couples changés et qui changent les autres. Twakwizera Imana Esperance burya nanje mba muri commune Mugina ntara ya Cibitoke. Nukuvuga je umushinga ntari wange yari yazanye uwundi mukenyezi aramuzana acafata ibyo mu nzu byose amabido amasafuriya byangombwa byose bigize urugo arasohora. Ujya muyo mwanya jewe narazazaniwe ndaburi yomva niyonja ariko muyo mwanya niho numva abajejwe uyu mugambi wanyubahiriza ko bahari kuko nari nkiri nyamujijya nino ujya narabituye maje kubitura baravuga ati ibyo ntibikahabe baraje barabaza umushinga ntayo wanje ati cyabimuteye ujya bo barakoresheje uko bagiye babashishwa nuko batewe iriteka ibyo bintu byanje byatwawe bongera kandi barabingarukanira barabinsegera mu cyubahiro cyabo. Ibyo bintu byanje kandi nongera biragaruka mu rugo nubundi ntibyaheze hamaze umwanya nubundi yongera asubira azana uwundi uwundi amuzanye udusaswa twose twari mu nzu guhera ku mashuka yose arasasura arajana eka ibigize urugo byose aratwara intebe zose arakura mu nzu arasohora ariko nubundi kuko nari maje kumenya iyo nitura naragerageje ndagenda wa mugambi nyubahiriza kandi nongera ndabashikira bongera baragaruka uko batewe iryo teka bongera baraza barashika mu rugo baravuga ati ibyo ntibikahabe barangwaniriye muyo mwanya byangombwa byanje baratwumvirije hama ibyo naye natwawe mu rugo byongera biragaruka. Ubu rero nkaba numva afise amahoro mu mutima kuko icyo gihe nyine twari twatangwe n'abana ntiyegera kandagira mu rugo ariko kuvaho impanuro zimwe zimwe atangiye kuzumvira ubu ngubu aragera mu rugo aho kunyuka abonetse akakaduha utuvuta twabonetse akaduhereza ubu unye kuva umugambi nyubahiriza ugera mu rugo rw'umwe wese nukuri nka jewe nari nzigirijwe cyane
mbere mvuze birebire no hava nsanga narize nkabura n'ibyo mvuga ariko mu uyo mwanya n'ukuri Imana yari yubahishije nkuko yabahaye iryo banga bose ndabona kumenga barabuza amahoro n'ukuri jewe kuva bagera mu rugo rw'iwanje ubu ndabona ko fisa amahoro cyane atagabanije n'ukuri ndashimiye uwo mugambi. L'activité de l'épargne et de crédit communautaire Vesley vise l'inclusion financière des jeunes et femmes pour renforcer leur autonomie financière. Il était prévu de mettre en place 30 groupes Vesley, mais aujourd'hui on compte au moins 50 groupes Vesley sur les 15 collines d'intervention du projet. Les bénéficiaires de cette activité sont estimés à plus de 1250 personnes, composées majoritairement des jeunes et femmes. Pour les jeunes en particulier, cette activité permet de prévenir la manipulation en violence et l'adhésion aux groupes armés pour perturber la paix et la sécurité. Les bénéficiaires témoignent des changements de l'importance de cette activité d'épargne et de crédit communautaire. Nitwa Manirakiza Virginie, nkamba ku mutumba Mparambo ya mbere, agacimbiri Rubuye, komine Rugombo, intara ya Cibitoke. Je nkinjira muri iryo shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana, nabona mengo ni ibintu bisanzwe. Ariko maze kuryinjira mu by'ukuri neza na neza naciye mbona ko atari ibintu bisanzwe kuko natoye ingurane y'ibihumbi 10 ari mangeze kugira ngo ndandaze ndabe nca ntangura kudandaza uturengarenga n'udutomati mbona ndarose inyungu y'ibihumbi 10 biba 20 hanyuma bigenze gutyo ndavuga ati byo byose ntago nogomba kwizo tomati hanyuma harageze igihe turagabura tumaze kugabura ndonka ibihumbi 120 maze kuronka ibihumbi 120 tugabuye mu ishirahamwe ncafata kuko muri icyo gihe muri yandi yari nimaze kudandaza nimaze kuronka ibihumbi 30 ndavuga ati byose kandi yateranye yose amaze kungana ibihumbi 150 nca niyumvira ati ntago noguma kuri ziya tomati nirengarenga nca ndagenda mfata ibido y'amamesa ibagaje ibihumbi 150 nca ntangira kuza nyene ndadandaza buke buke ayo mamesa rero ko nayadandaza nuko naza nunguka ayo nungutse nkacanguramwo indobo y'amaoki nkacashira ngaho nkacangura n'umunyu nkacashira ngaho nkacangura n'amashu nkacashira ngaho byose by'ukuri byarampaye inyungu ubu ndafise ibihumbi hafi 220. Ngo nitwa Hagizimana Pascal bomba intara ni Cibitoke komine ni Rugombo izone ni Rugombo umutumba ni Mparambo ya mbere jewe no kuvuga ubuzima narimbayeho bwari ubuzima bubayabaye kuko nari nsanzwe nkora umugambi w'ubudandaji hama aho nadandariza barahaturira ibintu byose birahomba bimaze guhomba ndiyungunganya ndagurana udufaranga ku bagenzi ndasubira ndubaka inzu iyi mubona turimo bo hageze aho ndayujuje n'ubundi cambura amahera yo kudandaza gusubira ngo nsubire ku kazi mbo sinzi ukumwe nabonye umudamu afise agatabo kanitse ko ishira hamwe ERB mu mugambi nyubahiriza igisata ca nawe nuze niyo nkingi y'iterambere ca ndamubaza ati mbega ako gatabo nanje ubona no karonka gute arampa umuco ambwira uti mwishira hamwe aho tukoranira hazigayemwe agatabo kamwe nawe bikunda woza tukakaguha bo ico gihe nca ndahakubitirayo barakanyereka barakampa bakampaye nanje nca ndinjira mu banywanyi bo ninjiye mu banywanyi nca ndatangura kuziganya ico gihe ntangoye kuziganya kabisa nari nkenye cyane harageze aho ndabasaba ingurane bo ingurane ico gihe bampaye ibihumbi 50 ibyo bihumbi 50 nagenda bidandaza ndabiranguza kubera nsanzwe nkora ubudandaji nyene ubu mubona bo ndabiranguje ndabidandaza kabisa bo bibandanya byunguka harageraho n'ubundi babinsaba ko nsubira kuyishura ndayishura maze kuyishura n'ubundi bace bangurana yandi 150
bo banguranye 150 nayo nyine ndayadandaza nayo nyine arunguka haragera ikiringo cyo kuyishura nayo nyine ndagenda ndayishura maze kuyishura baca baranduza ba 300 ayo 300 nayo nyine ndayadandaza nayo nyine arunguka cyane gose nayo nyine haragera ikiringo cyo kuyasubiza ndayasubiza mbo ico gihe naho nyine baca baranduza kandi kubera babona nkora neza kandi nonguka kandi nabo barabibona baca bampa 500 ibyo 500 nabyo nabidandaje ndabidandaza nabyo nyine birunguka nayo nyine ndayasubiza maze kuyasubiza umwaka ucu bararangiye hacagera mwigabura tumaze kugabura ico gihe naciye ndonka 430. Les clubs de paix réunissent un grand nombre de populations pour sensibiliser et éduquer la population sur les droits et devoirs des citoyens relatifs à la paix et à la sécurité, la cohabitation pacifique. Le tournage de films Ninde produit par le projet Nyubahiriza pour sensibiliser la population est fréquemment utilisé par les membres des clubs de paix. Aussi, le projet Nyubahiriza accompagne les clubs de paix dans l'exécution de certaines initiatives communautaires comme le football et danse. Le présent reportage s'est limité sur un petit nombre des cas de succès et les effets positifs, sinon le projet a apporté beaucoup de changements et des effets positifs du projet. Les autorités communales témoignent de la valeur ajoutée du projet Nyubahiriza en général au profit de la population. Je ni Kaderi Beatrice nkaba ndongoye komine ya Rugombo. Umugambi Nyubahiriza uramaze igihe ukorera ngaha muri komine yacu ya Rugombo mu ntumbero y'ibijanye n'umutekano no kwiteza imbere mu gisata c'abakenyezi no mu gisata c'urwaruka hari n'ibindi byinshi twakoranye ariko muri ico gisata nyene haramaze gukorwa ibitari bike cyane na cyane muri iyo ntumbero y'umutekano bijanye n'umutekano urwaruka ruramaze kubona neza ko ari rwo rukwiye gufata iya mbere kugira ngo umutekano utsimbatare aho ruherereye. Barabigishije ingene bashobora no kunywanisha n'abatanye cyangwa ugasanga mu ngo bajya bafise amatati baraberetse ingene bashobora kutaba muri ayo matati cyangwa n'abatandukanye kuba boshobora no gusubirana. Barabikoze ku mitumba bakorera kuko hariho abagiye barabishingira n'intahe ababikoreyemo ari muri Nyubahiriza ari nabo nyene babikoreyeko. Abakenyezi baratubwira kabisa nanje ndahibereye ingene batabana n'abagabo babo ariko umwe wese akaraba ico yofatira ko kugira ngo ayo matata ari mu rugo aveho. Hariho rero n'abatari bake bashoboye gushika kuri uyo mugambi. Ego si bose, hariho ibigonde hari ibigonde kandi uyu mugambi waje mu kiringo murantunga twari ko turahimiriza cyane ngo abene gihugu bandikwe ingo zubatse bidaciye mu mategeko bace mu mategeko. Urumva ko naho nyene byaciye bifasha kugira ngo ingo zimwe zibanye bidaciye mu mategeko baje kwiyandikisha kandi barabikoze abatari bake. Mu bijanye rero no kwiteza imbere naho nyene na cyane mu gwaruka baragiye barabahimiriza ingene bashobora kubicisha mu bijanye no kuguranana no kuziganya. Byo navyo nyene barabyitabiriye ku buryo biciye muri iyo migambi baza barahanahana amafaranga. Ubu barageze ku migambi yo kugira babicishije mu mashirahamwe yabo, mashirahamwe y'ugwaruka, imigambi yo kugira urudandazwa ruto cyo kimwe no korora ibitungwa bito. Ivyo kandi biriko biraza barabitanguye bariko barabikora, turabona ko bishobora kuzobandanya bigira akamaro. Le projet Nyubahiriza se poursuit jusqu'au mois de septembre 2020.
L'accent particulier sera mis sur l'accompagnement des clubs de paix à contribuer dans la préservation de la paix et de la sécurité, à la résolution des conflits et à la cohésion sociale. Aussi, les groupes VSLA seront renforcés et connectés aux microfinances. Un grand nombre des jeunes membres des groupes VSLA vont apprendre le métier professionnel pour assurer leur autonomie économique.